प्रोग्राम टी होचे जे 7 डे सर्टिफिकेट प्रोग्राम होचे इन कोलाबोरेशन विथ जे इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल आई मीन जे अंतर्निहित गुणवत्ता कक्ष एवं तार साथे आमार जोगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया दक्षिणेश्वर ब्रांच अच्छे ओदर से यौथ उद्यम आमरा प्रोग्राम करुचे आमार ऑनरेबल स्वामीजी आम अच्युतानंद गिरी महाराज आमादेर को दुजन ट्रेनर दिएছেন भेरी एफिशिएंट एंड प्रोफिशिएंट ट्रेनर एकॉर्डिंगली आमरा रियल प्रैक्टिकल सेट देव अबाउट योग आपनारा सकले जानें एखुनी योग इज दि मेडिसिन फर ऑल टाइप अफ डिजिजेस एखुनी संस्कृत डिपार्टमेंटर उद्योगे एवं जोगदा सत्संग सोसाइटी अफ इंडिया दक्षिणेश्वर ब्रांचेर कोलाबोरेशने एटी 7 दिनेर योगा ट्रेनिंग प्रोग्राम होच्छे टाइटेलटा योगा फर पार्सोनालिटी डेभलपमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट एटा मूलत कलेजेर छात्र छात्रीदेर जोन्नोई आयोजन करा हयेछे 7 दिनेर सार्टिफिकेट कोर्सेर आमरा देखते पाচ্ছি बर्तमान दिने आमादेर छात्र छात्रीदेर चोख अनेकटा बाइरेर रंगीन जगत टेने धरছে ताते पढ़ाशोनार प्रति तादेर मनोयोग किछुटा कमছে বলে আমাদের মনে হয় কলেজ কর্তৃপক্ষ চাইছে এবং আমাদের কলেজের যারা পরিচালন সমিতিতে আছেন কলেজের যারা অভিভাবক যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটির পক্ষ থেকে আছেন এবং কলেজের প্রেসিডেন্ট হচ্ছে গভর্নিং বডি অনারেবল প্রেসিডেন্ট হচ্ছে স্বামী অচ্যুতানন্দ গিরি স্বামীজি অনেকদিন ধরেই বলছিলেন প্রিন্সিপাল স্যারকে আমাকে যে আপনারা ছাত্রছাত্রীদের মনকে স্থির করার জন্য তাদের ভাবনাকে পড়াশোনায় একাগ্র করার জন্য তাদের একটু যোগ বা মেডিটেশন এই ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন আছে তো আমরা এই বিষয়টার তাৎপর্য স্বামীজির পরামর্শ অনুযায়ী উপলব্ধি করি এবং সংস্কৃত ডিপার্টমেন্টই আমাদের মনে হয়েছিল ওরা অর্গানাইজ করার জন্য যোগ্য তাই প্রিন্সিপাল স্যার অনারেবল ডক্টর প্রদীপ্ত কুমার মিশ্র উনি সংস্কৃত ডিপার্টমেন্টকে দায়িত্ব দেন এবং ছাত্রছাত্রীরা খুব আগ্রহের সঙ্গে এই কোর্সটাতে পার্টিসিপেট করছে।